Welcome back to In Goa News. The All Goa Digital Journalists Association has urged MAPSA Municipal Chairperson Priya Michelle to allot a dedicated press room. All Goa Digital Journalists Association President Kamlakar Hamraskar highlighted the need for a space to support timely digital news reporting. Somewhere 2003-2004 तेन्ना तांकां आमी मार्केटान एक स्टॉल दिवपाचो केल्लो आनी आमी रेजोल्यूशन सुद्दां तांकां घेतलें. आफ्टर दॅट कितें जालें तें म्हाका खबर ना, फॉलोअप जावंक ना, कितें जावंक ना. तर तांकां घेतलेल्या तेन्ना नारायण सर बी आशिल्लो, राठोड सर, मोहन नायक ते फॉलोअप करताले. आनी आफ्टर रेजोल्यूशन घेतल्या नंतर तर कितें फॉलोअप जावंक ना. हांव नको कितें जालें कित्याक हांवूय ना मागीर. आफ्टर 2000 ते 2005 पर्यंत आसलो हांव कावन्सिलर. आफ्टर दॅट ना, हांव ना 15 वर्सां ना. सो विचार करुया. पूण हे हांव कन्वे करता, आमचे चेअरपर्सन प्रिया मिशाळ आसा पळय ताका हांव कन्वे करता आनी शक्य तर तुमकां पॉझिटिव्ह मेळटलें अशें करुया. हां, नमस्कार. ऑल गोवा डिजिटल जर्नलिस्ट असोसिएशन ही जी संस्था गेल्या 6 महिन्यापूर्वी आम्ही रजिस्टर केल्या आणि रजिस्टर नंबर आसा 6 गोवा 2025. ह्या हितून आम्ही बरेचसे कार्यक्रम माझे आयोजित केले. तितून आम्ही 2-3 कार्यक्रम नाट्यपाठ केले, त्याचे उद्घाटन केले. माझ्या नंतर म्हापशेच्या पत्रकारांचा आम्ही सत्कार केलो आणि काल पयलींच आम्ही पेडण्याच्या रिपोर्टरने सत्कार केलो. अशें आमी काम आमचें चालू दवरलं आणि आमचो एक निर्णय आसलो की म्हापशान जे पत्रकार आसात आमी आतां काल सत्काराक लागून आमी सगळ्यांनी अप्रोच केले आणि आमकां 22-23 पत्रकार आसात ह्या आख्या भारताक ते वावुरतात. तांकां लागून खंय तरी बसपाक जावं, तांकां रेस्ट घेवपाक खंय जागो ना, एक ऑफीस ना. आणि आतां सद्याची जी ऑफिसां आसात ती एखाद्या पत्रकाराक खंय ती घेवन भाड्याची घेवन बसपाकूय ते शक्य ना. कित्याक कोवीड काळान जेन्ना कोवीड स्टार्ट जालो आनी ही ज्या हितून जी आमची ऑफिसां आसली विविध वर्तमानपत्रां ती सगळी बंद केली गेली आणि ती बंद केली आपण प्रत्येक जण आपल्या घरापासून आणि आपल्या पोटाची उपजीविका चलयता. आणि ह्या पोटाची उपजीविका चलयता आसतना खंय तरी वतान जावं पावसान खंय भोंवता आसतना एक रेस्ट घेवपाक आणि उबो रावपाक सुद्दां हांगासर पत्रकारांक जागो ना. ताका लागून आमी एक म्युनिसिपालिटी सजेशन केलां की आज आमी एक्चुअली आमची नगराध्यक्षा प्रिया मिशाळ हिका मेळपाक येयल्ले. तर आज ती लिव्हेर गेल्ल्या कारणान ह्या आमच्या ताबो आमचे उपाध्यक्ष पालिकेचे उपाध्यक्ष भिवसेट हांचे कडेन आसा. ह्या तेंचो जो ताबो आसा तेंचे कडेन आमी हे मेमोरंडम तांकां मदत दिलां आणि तांकां सांगलें आमची जी वस्तुस्थिती कितें आसा ती कितें प्रकार आसा, कशें कितें आसा आनी कशे त्रास जातात. आणि ह्या हाचे वचून पालिकेन आमकां एक ऑफीस जाता तितले बेगीन दिवचें आणि आमची पत्रकारांची जी समस्या आहा ती मोकळी करची. कित्याक आज म्हापशा शहरान येयले समज जाल्यार एक म्हापसा पालिकाच हे आमचो बसपाचो जावं आमच्या जो सुटावो करूं शकता. आणि हांव तांकां निवेदन करता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हें आमचो मेमोरंडम निवेदन फुडें सादर मिटिंगेक घालचें आणि आमकां बेगींतल्या बेगीन हो जागो बसपाक लागून जावं रेस्ट घेवपाक एक ऑफीस जावं दिवचें अशें मागलां आमी तेंच्यांनी. आनी कितें सांगता म्हणून सुद्दां सांगता हांव शब्द मिडिया कमलाकर उदकर त्याच प्रमाणे गोवा जर्नलिस्ट असोसिएशनचो अध्यक्ष.